Mongkha Dolai Hankoro Khopjaknai Longtrai Beli Samnoni Longtrai Hatai O Hatayo Kabangma Motaini Mari Haikaba Sampli Haikaba Yapai Haikaba Sibli Tongo Nei Bisi Burum no Longtrai Ter Kaijaki Payo O Longtrai Ter Taklaibu Naitata Klai Kaina Bagai Samnoni YTF tei buma bodolni saitong mungbai naithatok lama snam jakha phiaba wai kabangma borok kabangma mantri rok sawi thango mono kaisa naithatok beraikri snamnai phiaba tabubu snam ragyako abono naising naijak lukura Yo tu pukul ha. Ini alakani muthani ungoi YTF Bori Mutha Tripura Mutha joto mile lagi Longtrai Pahar je প্রত্যেক বছর এর কাছে মেলা ও মেলা দীর্ঘ বছর চলিও ও মেলা থানানি লামা কই অবনবই সরকার বচং সাহায্য মাইয়া অবনবই চং তিনি যত মিলিয়ে এই লামা ছাড়াই দङ এই লামা একদম চূড়া পর্যন্ত থানায় দীর্ঘ বছর এই মেলা চলিও স্বর্গীয় কল্পমোহন রুয়াজা এই মেলান চিংসা থাঙো এগুলো প্রত্যেক বছর সরকার হইতে কিছু না কিছু সাহায্য মানুষং কিন্তু তাখলাই যেন কোনো সাহায্য লিয়া বিজেপি সরকার বম মতাইনি মানিফো মতাইনি কাম খাইও কিন্তু ইমুবক্তা হিন্দুনি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ বছর লংতাই মেলা উনো বিভিন্ন জায়গানি সাধু সন্ন্যাসী ফাইও বিভিন্ন জায়গানি বুড়ো সমাগম উঙো প্রত্যেক বছর অব্দি খেলে মেলা উঙো তাখলাই কিন্তু কোনো সরকারের সাহায্য সহযোগিতা মাইয়া जों निजेरानो उद्योग लालायो त्रिपुरा मुथानि बुरु रक जिनि YTF एवं बुरि मुथा संगठन जत मिलाय लायो तिनि काम खाले लामा साइले दङ जतनो तिनि जतनो हामबाय जों तिनि कासा त्रिपुरा मुथा सिंक्राक हयते जों आंखे YTF तामना ब्लक कमिटि सदस्य ते जिनि जत दङ आं आसो साइफैया ओंगा तामखाय आरो आनि जर्मनी आरो आं फायाको ओंगा आनि कासा आनि ताखुक जों दा खलेन्द्र त्रिपुरा बिनि दैदुल मुम्बाइ बानो साहरमानि बागै कायसा मांपलि फुंना बागै आं बारमा फायो कुनो आं मिडिया टाउन हिमालय कायसा सिनि मांपलि फुंना बागै अरो जास्ट जों मिडिया थ्रु दिफानो रिमान होनै आं रबाय माने ताबक आनि ताखुक दङ तै तानि ताखुक ते बुको संजा त अरनि मांपलि नि जे खब सिनि अरो प्राय 100 बছর स्लाइ उइ थांगा जों अरो सिनि अरो सरकार नाया चनो ओंगा सिनि त्रिपुरा साइ एरिया गो टाउन बागै सिनासो मांपलि कथां नावनो कुबै अरो मामपे कथानो नाया गाबन बागै तामनि बागै नाया अम थानाय सरकार जे 25 বছর सरकार अब गठन खाजा बरोबर नाया अंगा ताबो जे वर्तमान सरकार बनाया अम नति ताबो किसासिनि ताखुक सायखनारना बेलायखाना हामबाय तिनि 20 तारिख फेब्रुवारी 2022 तिनि सामनवा डेभलप लंथ्राइ बेले बिसिं यक्लायनाय और लंथ्राइ पाहाड़ निपात देशे कैसा 1967 इंग्रेजियो जिनि स्वर्गीय कल्पमोहन रवाजा बनो एमांग फनुकजाव माबाय और श्री श्री बाबा लंथ्राइ निबो मुङाव कैसा और मंदिर स्थापन प्रतिष्ठा खायमानि तिनि अनेक बसरंखा सत्ती न जो आगे राव और फैयाफोराव जो अनेक अक्रा जाग्रा निखुव नाखा जे इ बाबा लंथ्राइ श्री बाबा लंथ्राइ सत्ती नब एकेबारे माहिनानि कथां
ব নিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি বা বিভিন্ন কিছু ব্রৌনি জীবন যদি আবহাওয়া খাইকে ইম শ্রী শ্রী বাবা লংত্রাইন যদি স্মরণ খাইয়ে যে কোনো মানাসি যে কোনো কিছু খাইকে সত্যি সত্যি আবহাই গোবাং মা হামিয়া রুগীরাও আবরাবো হাম থাংজাক আবহাওয়া চৌকরা রং থানি নাখা নামানি পরে তাবো जोंबो जखन उपयुक्त माने पर जोंबो जिनिस तारावनो फायनाय फायखा जों दाबो नुखा सत्ति न जेमनर कृष्ण पद्म कृष्णनि सायाव यापाय दङ बाक्सा आबोनो हनुमाननि यापाय हिमबो साव बाक्सा कृष्णनि यापाय हिमबो सानाय दङ बाक्सा अर्जुननि यापाय हिमबो सानाय दङ हिमानो तिनिबो दैबो একটা বিরাট একটা মেলা এই মেলাকে নিনি বিভিন্ন বাইরেনি আসাম মিজোরাম নিনি পশ্চিমবঙ্গ রাवनि ব্রুক ফাইयो नायफायो এমন টুংথক এমন চাথক চিনিবো হাটাই এই হাটাই রংন যে সরকার নজরত লাङै যে এই হাটাই রংন একটা পর্যটক কেন্দ্র স্লামাखलाय ভবিষ্যতে চিনির অনেক আর বাইরেনি ফাইনাय হিংচङो খাख्लायो आइनि बागै आं तमाले बिसाने आनि एकटानो कइमुं जे कुनु सरकार फाबो राज्य सरकार उठो केंद्र सरकार उठो बाबा विभिन्न पार्टी सरकार उना आं कइना नुचुङो चिनि इबनो किसा नजरत लांख्लाय बा विधानसभा एसेम्बलियो निनि अधिवेशन रौ तिसाख्लाय निनि एडीसी अधिवेशन रौ फुनि तिसागै किसा चिनि इबनो नायै गामख्लाय नायथक मोजांख्लाय निनि ख्लाय रखायख्लाय खूब जानाय हिंचङो अबना सालारगै ताबु ताख्लाय तो जेहेतु मेला खायनाय आइनि बै जों किसा लामा सिनि चिनि वाइटिएफ बुमा बदल इप्रा मथानङै फायै जा कासाद्रक ख्लायै जों ख्लायनानै फैलायजाक जत दल बल तयै जों ताबो टलानि सिमि हकजालाय दङ सिका पर्यन्त चिनि चुरा पर्यन्त चराइरक सयजाक दङ बबो काम ख्लाय दङ जों हायनो जोंबो ताबोइर इनि सिमि हकजालाय दङ अपसंनो कइमुं हामबाय आं बिसि नाकक मानि जों नांमानि नरन ताबो जत्तना मांपलि फुनो गय म कबै कबै सय सय आबो मांपलि नरक नुगै माखना मखना याबो खुरमाया आबो नरन दि यांगा ओंखान नरन तै फुरनाय को आबो कुकुर नरन नुगै दखना आयं तिना जों मा फाय ताबो बसक अम हासान चौखा ठीक भाबे जदि सरकार नायखांखाय अम बेसि नांगिया तामनि हिंखांखाय आरो चिनि ताबो दुनि सुबिदा करै कारनि सुबिदा करै तासिमा कौनो साव ओंखाय तामगै आसक चनो चिनि तिप्रा सरंखांखाय तामासे बजि दखै दंखा अम ताबो बायरे हिंखांखाय अम अनेक ताबो आरो चिनि तामने आरो तीर्थस्थान नामजागौ जों तिप्रा सामगै जों आरो बसर बसर लंत्रा थेर खायजागौ आं ताइबनरनो फुंनाय अम कबुइ मांपलि अब रखाचिनि रामपद हिंजाव अम ओ तामने चिनि रामनि याप्रि एकोनरनो गय माखनाबो मांपलि कुन अब याक बायतांमाया अम सय सय कबुइ मांपलि आं नरनो फुनुगै दङ अम याग्रानि याकुं अम इबाखै याप्लाय अम बसक नायथावखे आरो गाहाम के आरो बरक आसक जे आरो नायथावखे चिनि रांचाक हासानो आसकि बरक नायथावखे दंखा चिनि तिप्रा साना रखा खाना बागै ताइचिनि जत लुकुरनो रखा खाना बागै जाहाय शिवलिंग पुरा कथां कबुइ एक और बिसिंग